Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Fala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tegai tumpi kau perlu syukur napa Allah subhanahu wa ta'ala. Kong Allah subhanahu wa ta'ala mapihkan umur tegai hau patah umur tegai mengthon terus loh ile mengthon telau sehingga metal thon pau nikai. Ia nan ke itu dan ilai hatian tegai makani lu tulai tentam Ramadan habang loh thon nau mengthon terus loh sehingga nyu makani hutan metam all dalam Ramadan thon dikai pihmo dan hutelam ka rahmatullahu ta'ala. Tayanan jeng terai Allah subhanahu wa ta'ala mapihkan umur terai hau akah prung hau metam hong bulan Ramadan al-mubarak. Tayanan jeng terai tumpi kau pa kau kenah kenang nasihat kau nasihatkan dalam bulan Ramadan ni untuk kan terai makaninan nan ye melamចំណោម orang kong salihin. Maka terai kan melamចំណោម orang kong salihin, maka kan ye we terai makani tam ta tam cubui tam tung tong pi nanជួយនឹងការកងហូហ្វាអ៊ីដាអូ Tayanan tegai tumpi kau ustaz tuan-tuan hatian kong lo mulia. Tayanan tegai tumpi kau pa kau celit okah gai untuk kan thau mayan mengeng sum bai ta pel ni tegai to ya ni gal kau gang kong pan agama Islam te jau ye có pan tam vị ni te jau hat ya thau hasa gai ke yo nyu pia pon hong ti kon hukan trena samata-mata tui gang tui kan makani bo gang bo thao ta nan o mong pi ni dạo kai pio dan dạo nasihat kau lai gal kau ni dạo ti kon pan penyokak koh lam hatai ti lai ni như jahasa paka kong wajib kong Allah Taala cek pa wajib tengok terai. Hukan maksud ke makani kan munpe manusia boh hapilai makani nak kawat kelai na to hat ai luam nyum lua bưng rứa có trai makani hội manusia makani lại kan trai tong pi kau dạo thau lệ ni dạo ti kat pan yu pakloh peci lai ni yu jahasa pakka kong wajib tengok trai gal kau dạo pan lại nan hatai mai nan ye tegai tumpi kau ya hong cara zahir nan ye yau ka tegai to ni ye Tayanan lan khan mi jai gương bạch biak pon hong dalil phoh tang kong ulama pahukum la wajib ke yua ni ga yo le wajib hong secara darurah hai ko thau le makani wajib gai tayanan biak pon mong makani ijma ulama tong pih oleh Ramadan ni nyu ya wajib tengok gal orang kong mukallaf dan mukallafah. Maka mal pi ni jahasaចំណុច te ya thau pakalai kong ulama ijma la wajib loh tegai na ingkar tegai na komlah tegai na nafi le ni hukan wajib ya lại gang lai pom ya nan pan ya nan i'tiqad ya nan le ni hukan wajib maka gang nan ya lại pom tai hong pdip dia ya nan gang prai ngalem tai nyu nan murtad kafir murtad tapi mengagama Islam ye nauzubillahi min zalik.
Tây nên việc bọn hong masalah dalil tan khoa tang công lệ wajib nên có ulama mu'talal bị lay. Maka mereka jolai cara dalil dan khoa tang Quran dan hadis ni terai ni hukatal kamrat murtaban untuk na istimban berhukum gup engan nah terai tak pang iam ta tun hai jumnun maka ni menjasit temu Quran hadis ma istimban patbi hukum nana ga ile hoja nên ni te ja pung pai na mong ulama mu'talal bi ni na chạy bi ni Quran hadis ni na chạy bi ni nyam ta lebih chạy nyuแต่นั้นเขากันสมตามาตาไตรท่าพายท่าล้างท่าตัดจมอลงมือในแจติตายแจขันกันอย่างนั้นยมตาละปีสำหรับแจแต่นั้นจึงกุรอานด้านหะดีษดัลลัลนี่กับมือในแจมตาปีนูแต่นั้นจึงจะหกขนบสารันกังกงหูกับอิเลอิสติมบาตไอปัดเปียหุกุมกุรอานด้านหะดีษนี้ยมตาสารันยูท่านนักแต่อิหม่ามนาวาวีdan Imam Sayuti serta ulama hadis gang maknai hukatal kamrat gahuka ga ile kat maknai ijtihad Quran dan hadis memut dengar ci dalil tai ne jeung kat maknai donaqal kat ni ga bangsa kat maknai ga ile asy-Syafi'iyah gang kong pantui jalanan Imam Syafi'i tai nan tuan-tuan ustaz-ustaz kung lu mulia tegai to bai lambam akidahก็ลันพ้นก็ตบแทนบ่อสลายไม่ปลอกเวทบอลอากีดะยุมดาอิมามเปียบอลตบจาระไปกับอากีดะยะลาก็ตรายเปียบอลลำอิลมูนะฮูก็ยุมตาอิมามdalam ilmu nahu dan ปียบอลห้องลำอิลมูซอราวอิลมูมันติdan ilmu mantikกับพากับอิลมูหุดเมื่อลำอิลมูวิจิตร maka gang ilmu cara lam ilmu badi ilmu bayan ilmu makulan ilmu ma'aniต้องปีนั้นเสต็มตาอุลามะจาราติจลานอยู่ต้องปีนั้นอันโตมือไม่ปะหามกุรอานdan hadis cara balaghahอันโตมือไม่ปะหามกุรอานdan hadisแต่นั้นจึงไตรต้องปีกาเนี่ยฮุกาตัลกำรัดอิลมูอันโตยาวกับอิหม่ามชาฟิอียาวกับอิหม่ามอบูฮานีฟะยาวกับอิหม่ามมาลิกยาวกับอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลแต่นั่นจึงอุลามะหัตถ์ไม้นี้นะจึงgangกับอิเลgangตุมปูgangพึ่งไอ้นำมงมาสหามกองgangต้องปีแต่ตูลคืนโลนั่นยะลำมาสหปะกองgang makan ini dia horot lah la mazhab pa ni mong awal mai ye nan yeจึงnyam ta ulama tok bancai ke ile gal mazhab nyam ta ulama tok cara dalam kitab mazhab Imam Abu Hanifah kong ga ile al-Hanafiyah dalam mazhab Imam Malik maka ga ile al-Malikiyah dan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal ga ile al-Hanabilah dalam mazhab terai Imam Syafi'i ulama kong berjalanan kaidah Imam Syafi'i nan gabrai ngale asy-Syafi'iyah nganyu thế nên tam nương mà cái này là tất cây paham jol kan nemu bộc nuôi Imam Syafi'i kan jol kita Imam Syafi'i tebang ye kala ulama kala Imam Sayuti Imam Nawawi Ibnu Hajar Al-Haytami kidokla penen ye ga ilahu thau jalan ulama muแต่เนื่องจึงลำอิมามมากันนี่กับประกอบอิดะเพราะอุลามะหัตถ์ไม่กับตัวตัฟซีรyang tak baksrai tu kaidah Imam Syafi'i nan yeแต่เนื่องจึงกับรายงานเลยอุลามะyang kong hatai yang kong berjalanan baksrai tu kaidah Imam Syafi'iกับรายงานเลยasy-Syafi'iyah แต่เนื่องจึงอุลามะมือกุรอานมือหะดีษนั้นนะMacam dalam kitab dalil ni ulama bukan baksai le wajib dalil nyum dalam dalil nyumah bini. Hokan lan mu orai nan ya ta'i dalam kitab al-fiqhul manhaji ala mazhabil Imam Syafi'i. Tenan ta'i dalam jalanan ulama mu dalil maka ni wajib nan ko dalil to pi lain. Tenan terane ho yol orai ile hau paham jol cara istimbat ulama kiyo jengkal pihak pon hong amar lil wuju amar lin nadabi tui cara kaidah mustalahnya tenan jeng masalah te dalam dalil dalam Al-Quran kong ulama macam ci fah tang ga ile
al-aslu fi fardiyati saumi syahri Ramadan. Dalil di dalam fardu bulan Ramadan nan qauluhu ta'ala. Ni lentuk nakal lentuk baik tui ulama mực dalil mai ploh chong krong bentop bentuap kak mai ploh samgap gai tegai gang kong taklid gang kong muqallid gang kong tui napa mazhab makaninan nyum ta poh tang dalil nyu. Yang nan jeung masalah kong trai tok pa dah việc buồn hong tự ý đa tuy đan bị về lần gia xít kể lời gang công tộc bỏ ra lại tôi Quran tôi hadis nên na lần tự ý năm dài na hô Quran tan hạt tôi muốn bọc nuôi ulama công mày tộc bỏ ra nên nét tăng mầm gia mừng là rukun syarat wajib sunat kệ từng pi ní ulama gak tộc paham meng Quran tan hadis nên nhớ ô bọc nuôi bên ní bịt bia gak ilek đau có phải đau thì mà ní họ cần đau lên wujud oh đau lên lên nabi sunat và ní đau làm amal lên wujud vậy nên chương ulama nhờ gang hồi cái tập cara về cái mấy lo hai viên lại có thể thiệp là ulama khăn pang ulama o khăn kê o mà cái này sợ giờ gang nó bây giờ tùy nhau hai viên lại gang ulama dài pa hôm pi tai o ông tuôn tộc khan pa hôm pi tai ông tuôn o nhu hôm pi tai o cho nhu là bỏ sai khan gang này nhu này amana cái oเขาเนี่ยแหละขับบัดเลือห้องอามานานั่นหาเป็นไรเถอะบอกเปียสมได้ปกนุ้ยปมยาอย่างนั้นทิพละอุลามะกลาเยอะนะปกนุ้ยอยู่นั่นเขากันทนังนะอุลามะนั่นเขาจะฉลาดตอบดูให้เขาจะมือปังเอาปกด้วยนั่นนะมารดูฟาฮามันฟาฮัมยอลอยู่มักกันนี่นะเขากันยาอุลามะตัวสระจิริวตมเปียดันเดลฟาตังไปไกลนั่นนะอย่างนั้นจึงใจดวงปีกะอย่างงานเกลไกในเสตากันกุรอานตะลลกุรอานdan hadis ni mah ni kai du pika jahui jahui kan thip kan takla ulama kla pani lan tha tam ya lai pu wallahu a'lam ya hau ki an tau ngak chi sam ang robos nyu faham yol nyu makani ho ka tana kamrat nanแต่นั้นเปียปอนของจาระลั่นมากันในมือดัลเลลฟักตางของอุลามะขานเลยนี่ดัลเลลติใจขานเลยมากันในยูยาฟารดูยูยาวาจิบติงอเกลเก่าที่อีdi dalam surah Al-Baqarah นั่นยังอายะห์ฮะกะตุปันปลุมือกันเลยนี่شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم cần bước mà chạy đồ nè lo từ cái mà cái này có làng tarjumah bong pre atani kalima hapo ni pun có từ cái hậu tân là pa không là pi ugai nên nhớ từ cái mà cái này thao bong pre thao tarjumah mà cái này mừng tuôn cái tụ tỏ tuôn từ cái này mượn mừng tuôn thì tuôn tê mượn mừng tuôn thì cho bà từ cái mà cái này khăn ta kla hà vẹt mà nhớ khăn là mượn ngọ mà cái này nè hay là dòl trứng hay ai nằm mượn chứng thì nó chừng cái yêu lệm dài mà cái này tất cái fikir mà cái này nên chừng hasa phụ ngap gai chala chol ngap gai fitnah sehingga tong pi antara firqah wahabi le kitab ni ulama manusia ngak menai pak kitab le manusia ngak ona jadi nyakan pahina na jumpa kitab ulama cangkrang punyakan mu Quran dan hadis Quran dan hadis dan pun ulama tại cangkrang mà chạy gai giao tikau nên chứ po gai makanya humpir tai ulama te nan ki ko nyo cangkrang kitab Quran hadis makanya nan na ye po hom mu ho an nan ye nan chừng dài dạo trai tong pi ka gai ngan chun kal pop nuôi gai makanya ngak pe gang awa makanya le kan tui Quran dan hadis padahal pa Quran katan ho tepak jung oso pa Quran katan ho tepak jung ni lan pasabakai dah rumlek gel kau tegai tolah bong antara pop nuôi untuk ngak pa fitnah lampam ukama te cuy beri lan yak tang ianan lam ayat ni Allah Subhanahu wa taala kan jaleba
Syahrul Ramadan. Bakia tu kaidah ilmu nahu syahru ni jeung khabar mubtada mahzuf. Jadi dia rujuk namun kitab tafsir. Bo ni. Kaya terai ni bukan gangkung tafsir oh. Ialah boleh rujuk na dalam kitab tafsir As-Sa'di kelebe As-Sawmul Mafrud. Công gang pa fardu gai con Kaya lam ayat ni nyepiak puan lam ayat telau ti lek kutiba alaikumusiyam gang pa fardu tingok phong hư gai po lai á công gang gai pa fardu tingok umat Nabi Muhammad ni chính là syahrul Ramadan công gang pa fardu gai nan như bulan Ramadan. Bulan Ramadan kung gaptagon di dalam new Quran. Maka mah pilih lan tabak serai kan lay. Quran Allah Subhanahu wa taala patagon pejing Quran cek di lauh mahfuz. Belah lam Quran hapoh ni nan ya Allah Subhanahu wa taala patagon new lam bulan Ramadan macak di langit dunia kau enggak ilai baitil izzah ni nah. Najah lam bulan Ramadan lam hasam lam nan yah malam Lailatul Qadar ni nah plan ni nah. Jadi cengkai dong pi kau lam bulan Ramadan Lailatul Qadar ni thao ta pun kai lam lai untuk khilaf kau ulama lu. Tai nan buat kai khan jauh malam Lailatul Qadar ni senang lu kai khan jauh. Nah, khan geng popot au nah. Tegak jauh petiukan malam Ramadan awal sehingga akhir jauh terbang ya. Haweh pot awih. Nah, tegak ibadan, tegak semiang sunat malam taraweh, dan semiang sunat tahajud, dan semiang jenis-jenis waktu malam. Enggak jauh gelgan malam sehingga kenop bulan Ramadan ini. Ramadan jauh malam Lailatul Qadar. Kau enggak ilim malam kong sesiam-siam, jiang harga bau pelanan. Nah, jalan pot tegak kan jauh. Dan tao jalan tuntun ong kan sulit terai kan tuah kan baik jauh malam Lailatul Qadar kan beh popot au makan ni com tebang makan ni nana lam lai no ngak tu jauh nak jauh beh ya lai pot kena gua malamnya ulama tok khilaf ka lu piak pon hang malam Lailatul Qadar nan ya terai makan ni lah to tuah malam ke terai ngak lam haplan ni ngak punya kenop au chang tok celit ham lam no Tenan hapilah terai makan ni ngak pau haplan ni makan ni na mlam na ko jauh galak mlam Lailatul Qadar gai 20 มือ gai 20 มือ gai 26 gai mlam kangku wo terai makan ni ngak lahut ma yeuna hokit na phot kai jauh nah jadi chương hathon te tam ta habang man jadi chương lam habang makan ni tidak perang celit semoga Allah Taala kedul ibadat terai lam bulan kong mulia ni Tinan Allah Subhanahu wa taala firmankan lam ayat ni lai Tainan bulan Ramadan bulan kong gap tekan Quran lam nyu gap tekan Quran meng luah mahfuz meng lauh mahfuz macak di langit dunia nan hapoh macak di Baitul Izzah hatai mai Allah Taala da Jibril to mai to wahyu mai to khan tekan pai nabi tre habang hasid surah hasa ayat tui gương gao nan Gai Allah Ta'ala baca Quran kong Allah Ta'ala tekan perai ke Nabi terai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Quran ni hudal linnas hal keadaan Quran ni nyupa cebah perai manusia nyupa hidayah nyutekai to perai ke manusia dan nyupa cebah jalan nyu bong hai nyu bancak meng jalan hidayah nan dan Quran ni kai ialah Al-Furqan kong nứh nek antara jauh dan chong giờ nên chương pia pon hong cara ga ialah ngan Al-Quran ga ialah Furqan kayo phong Yahudi nyo tok kalai Taurat kalai ki jenis-jenis giờ nên nyo tok ialah tok belom jauh chong maka ni tham ta balaiแต่นั้นจึงกุรอานอัลลอฮฺตะอาลาtekan mai ni sebagai furqan untuk nuhnek hak dan batil. Belah mampini ulama berdalil fahtang lai. Faman syahida minkumus syahr
maka gang laya kong hadir mengpong he pak bulan. Maksud gang kong hadir bini nan ye gang kong nyu maka itu hadir gang kong nyu home safir gang kong nyu to ti plai gang kong nyu hu ga gang kong mukim home safir lampap ni ka chi na kanal te gang kong safir ni ai telah ho ki ho lam ayat kanal ka te po tom jai nun dan maka gang laya kong nyu hadir ye mengkon he pak bulan hone le nyu makani ti hom safir nyu makani to ti plai to tingkal lam bulan Ramadanan falyasumhu maka khanya penyu pak bulan Ramadanan maka mahal pini Allah Subhanahu wa taala majahong cara lam amar falyasum maka khanya penyu yanan amar dan yang pedal lil wujub wajib jauh dan ialam di cihasa ayan ulama menghasa hadis mai penciak kan kale ni nyu ya wajib tengok orang kong Islam kalau buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Hadis ni rawahul Bukhari. Yenan cenggang bina Islam tengok lemeka. Nan ya kong kait ila rukun Islam talmu. Puit dua kalimah syahadah. Yunan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ditua wa iqamis shalah teng semiang dan diklau wa ita'iz zakat dan pegai zakat so zakat wal hajj dan ngak haji belum ngak haji mta mana gel-gel lampak makret yang ku faham kai ulama mta cek mta bancai belum cara semiang cara ngak haji cara so zakat hakim nương kok jau so zakat nah tongចំណុចថ្ងៃមកនេះទុំយាយwa shaumi Ramadan dan bulan Ramadan. Niat pedap-pedap pukung di dalam Islam terakhir. Jadi hadis ni riwayatnya Imam Bukhari. Kalau dalam hasa hadis kai dan dia Nabi maknai la namang Arab Arabi. Tipil kong Arab Arabi maknai husu napak Nabi. Dau nama Nabi la akhbirni. Maza faradu alayya Allahu minas saum. Arab husu namong Nabi lai hakik gai kong Allah Ta'ala pa fardu tengok kau nan ko lai jeung Nabi khan lai faqala siyamu Ramadan Nabi chlai la Ramadan niyah kong Allah Ta'ala pa wajib dan pa fardu riwayatnya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dan Imam Muslim hadis kong sahih yenan ki kong to pahukum sahih pahukum dhaif ki tumpe ni sita mungnya ulama to sarau jiu dalam kitab al-jarh wa ta'dil lampak mustalah hadis nah yenan jeung kai dong pi kau ni to pahukum hadis sahih hadis dhaif hadis ki ni ulama gang pahukum ko pante jihasab ka kong jemlai Tegai maknai totui cara mustalah ulama pahukumlah hadis sahih, hadis dhaif. Tapi hadis dhaif ni bukan gapak ni saklak tempih ulama tok cara hadis dhaif ni lai hadis dhaif ai gang amalhu dalam jai menggembak fadail kalapihan. Bukan tiplak tek jauh bukan hadis dhaif nan nyu hadis maudhu, hadis mungkar kan nale jaden teនឹងជាងពាក់ព័ន្ធហងចារកអ៊ីលេសាណាត់ញូជុនកៅតអេញតាណាតលមូរតាប៉ាត់ហាសាន់លីហ្គយរីសូហេលីហ្គយរីញឹមតាវកាយតង់ពីនេះឧលាមាចារលំបាបហាឌីសតែនឹងទៀងមកពីនេះច្បាស់ឡែពាក់ព័ន្ធហងគេថៅច្បាស់ឡែយឡែវ៉ាជីបហងកម៉ាលូមចារដរូរ៉ាdan nikah nyujah jahasa rukun
rukun Islam. Mahal ini ai ulama patbiah hukum sehingga ulama cek jahasa mautu le hukmu tariki siyami syahri Ramadan min ghairi usrin. Hukum gang kongkla bulan Ramadan hong uzur osoh nyeprom hukum nyu ya pegai gang ni. Tinan ong tuan biak puan hong ni jihasa pirkai kong wajib hong ga maklum cara darurah hong ta na jumlah như có bự kong ga thao talam kan ga thao ga le maka ni wajib. Tinan mohal pi ni gang layu gang pah kersu gan ngak masalah le hukum gang kong kla tal bil plan nya hau như to bưng hoa làm bil gai nyu bưng makni haram. Cho kan pah hukum le gang nan na Islam ru ko Islam maka mohal pi ni biak puan hong nyu makanin ta tua kemrat hukan apa hukum le kafir ke Islam ke kacing yenan gang kong nyukla yah la ye po nyu makani kamlah yelek nyu kamlah kana mataya nyu ni jahida wujubihi kamlah mampi wajib nyu ya nhu lại nhu i'tiqad nhu to khan gần lại ni hầu wajib ya la bao nhiêu nafi nhu inkar mah bi wajib maka hukum gang dan makani kafir nyu jadi Islam lam hukum Islam dia makani nyamta ga ile mampi ni hau kana pa hukum chip ya la isa gang dan ye po nyu makani hau hukum nyu makani tua kemrat sule nyu nan ko adakah nyu thau le ni wajib ke nyu thau le ni pop dai ke nyu thau le hukum syarak ni wajib ja ke ya la nyu pat pe la fos nyu khan gang le ni hu wajib nyu ingkar nyu nafi moh pi wajib maka gang ni gang pa hukum le nan ye kafir thong đa gang của Islam biak na chừng gang kafir gang yêu là gang nan murtad tapi mengukama Islam dan yahla penyu makani nyu có bàn tay nyu ingkar nyu kamlah nyu nafi mong bị wajib sehingga nyu khang le ni wajib có bàn tay nhu thì hư nè đưa nhà khang lại với asau al wajibu alayya ni wajib di ngok kau tetapi walakinni la asum dan tetapi kau thì hư nè nhu thao lại wajib nhà thao lại tu sam có đó nè tapi nhập gom gương wajib như là wajib nhầm thành phi lo hukum như lệ pơ vợ gang đi maka ulama hukum la fa innahu yakunu fasiqa wa laysa bikafir maka pit prakon nyu gang kong nyu maka ne hu nafi và chập ni maka gặp cái ngan lệ gang kong fasik Islam fasik hukan kafir gặp cái ngan lệ gang kong fasik fasik nè lo wajib kirkan le wajaba ala hakimil muslimin habsahu wa man'ahu minat ta'ami wasyarabi nahara dan wajib tengok hakim gang kong Islam hau ne le gang kong ho omnaj gelam Islam trai makani yang lại bộ gang nan nhớ bộ nhau hậu nhớ thao le wajib có wajib tengok hakim tengok gang kong nghệ ile hau omnaj làm Islam trai makani dạo khác gai nhau bừng chuối về nhum chuối làm gai nè dạo khác ya kong ní khăn nghệ lệ trao jadi trai tôi lên lo cho so làm pam tuần ong hati
แต่นั้นจึงลำไตรอิสลามไตรกับปะหุกมแต่หับลานมันนะจึงฟาติลัตอยู่มากันนี่รู้แล้วนกกำใหญ่มาเกิงฟาติลัตโลเปียบปอนจาระหุกมแต่นั้นเปียบปอนของมัสอัลละอุลามะบางจัดหุกมปีนี้เลยร่างกงมากันในหูหุกมอยู่มากันในนั้นจิกันอย่างไรนั้นจิเละละมุรตัดtapi jak suyu cepat lah karena kapal hukum legang kafir hatian rekong akla makani kafir หรือก็มุรตัดจุยสู้เลยเปิดมากันในนั้นก็เฮเท่ากันเลยในปอกได้เฮเท่าเลยเนี่ยว่าจับติงอฮือกันว่าจับติงอไกลช่วยว่าจับติงอฮือเฮเท่ากันnhư là nhớ thao có để bỏ đi thao cái thao cái cào như vậy chậm bỏ quá nhau cái là chừng nào nhau là nào nhau kỵ nào nhận dạy chỉ đi mà cả hukum gang ni nên như gặp gang là Islam Farsi nghe nên là dan jah la ia penyu makani ingkar nafi mompi le makani na wajib Allah jelah penyum tai hong keadaan i'tikad yau ni hong la yau ni gặp gang là gang ni murtad kafir tepiak agama Islam ye apabila tepiak agama Islam haram ke nasmiang ke kinyo haram ke lakau doa istighfar ke nyo haram bernatau tipu gang kong Islam maka jemnai wage kelah pih ya honel apabila nyo makane gang kong kafir biak pon hong gang kong Islam gang kafir makane ho biak pon ka kelah pih te menakla kalanya pihนะเปียกยมตายมากันนี้นั้นนะสำคัญโยหับเปียในเตียเท้าเลยปนีเนี่ยในครั้งก็อย่างไรนะไม่ผมดูกระใช่ไหมโยเยอะอยู่ตกคันกันแล้วเนี่ยพอได้โอเคอย่าปุ๊บตายปะชุบอย่าปุ๊บกะปะเบนี่ยืนใหญ่เล่นลองปะมุกมสระได้ใส่ก็ยุบปะกันแล้วเนี่ยพอหกได้เขาว่าจิบมากะเปียกยมตายมากันนี้อย่าเท้าหุกมอยู่เขานัสเมียงติงอรังกาฟิรเขานาเกาตัวอิสติฟอร์เวกโยโฮแต่ไงมันใหญ่เรื่องกล้าตั้งปีเขานาตายนมากูบวชกับอิสลามโฮกันนี่พร้อมขานกันกูบวชกับอิสลามเตยันจึงแก่ตั้งปีกะจะงานหัตยันเตียนเปียปอนจาระจะงปีจะติก้อนเกลือเกาเลยนี่ว่าจิบติงอตไงนะยันที่เขาอุซูร์เขาเกอนี่เตตรมนะแต่เปลือกไงมันกันน่าตำลำเตหาไงมันก็แต่นั้นจึงไงตั้งปีกะจะอาซัมamal ke dong pikau ni jak tam ka cara cebui terai ke dong pikau harap lai semoga ke makani Allah Taala tertuan mu nên lần châu rum doni hope hasil nasra insyaallah dan akan châu rum bentok maka pihak pon masalah wallahu a'lam